नमई बरड़ा पालु किशोर हे बीजे खुडु तेंतुलीर काशिनी पदर बाना उड़ाउछ माता पार्वती आबर कष्ट काली कुमर जुहार नम ग्राम देवती पयर पश्चिमाणी सहजेते देवा देवी पूजा पाओ मंदिरर जन्मदाता दात्रींकर स्मरण चित्त रखी मुहि सभारे हेली हाजर गौरीबे तो पाट पानी दंड पाट पानी ढोल बंदे सतर तेर भुकुता पूजक पाट भुक्ता पद्म पादे सर्वदंडुआ जनकु बंदे बंदे सभाजनक पादे जोड़िबे निकर करे नमस्कार आश्रा देव तुम पादे गणेश ईश्वर पुत्र सर्वविघ्न विनाशन वंदिली गणेश ईश्वर पुत्र सर्वविघ्न विनाशन गौरी नंदन तपादे बंदन दिय विद्या बुद्धि ज्ञान मुई अधम तोर संतान तब पादरे पसे चरण बंदिली शंख चक्रधारी मायाधर चिंतामणि तापरे बंदिली शंख चक्रधारी मायाधर चिंतामणि श्रीलक्ष्मी रमण पादरे स्मरण चाहि कर चक्रपाणि प्रभु घेन मोहर दईनी प्रभु घेन मोहर दईनी मते आशीष है प्रभु देउथा चक्रपाणि बंधु अच्छी मुझे कला रुद्र देव कोटि ब्रह्मांड ईश्वर जहाँ कृपारु सर्वलोक प्राणी सृष्टि रे अछंती जान काशिनी पदरे ताकरी मंदिर विजय अनिल दशालोर बारे बंदना घेन मोहर कंठा धरे बसी पद दियो भासी एतिकी माधुरी मोर कालिका आदि शक्ति माता देव माता आदि माता अनंत स्वरूपी जननी रूपा ज्येष्ठ स्रष्टा आदि माता अनंत स्वरूपी जननी रूपा ज्येष्ठ स्रष्टा आदि माता मते क्षमा कर बारे माँ मुहि अजଣା तोर भक्त नमस्कार 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 अबे तोते ए ड्यूटी करबा पठैलु ना तू ए जे पर्वत देवती बंदे नहीं सर ग्राम देवती बंदे कोन नहीं जा तो कोन करजे हां नहीं सर पर्वत देवता को वंदना करी नहीं एबे वंदना करवा को जाऊ
ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଗ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ମା ସାର୍ ମାଉସୀକୁ ବନ୍ଦେ ହଁ ସାର୍ କହିଲି। ବନ୍ଦେ ଗ୍ରାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତ ଗାଦି ଯେତେ ବନ୍ଦେ ଗ୍ରାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତ ଗାଦି ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିତା ବଳି ଭୈରବୀ କାଳୀ ପର୍ବତ ଦେବତୀ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ବନ୍ଦେ ତେତିଶ କୋଟି ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ବନ୍ଦେ କହିଲି ପରା ସାର୍ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡ ଛାତିଆ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋତେ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ତୋ ନାଁ କି ନା ରେ? ତୋ ନାଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ତୋର ନାଁ କି ନା? ସାର୍ କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସଭା ପ୍ରାୟ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଯେତେଛନ୍ତି ନାରୀ ନର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆବର ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଯଥା ଲୋକେ ଯଥା ମାନ ଦେଇ ମହି ପ୍ରବେଶୀ ସଭା ମଝର ଯଥା ଲୋକେ ଯଥା ମାନ ଦେଇ ମହି ପ୍ରବେଶୀ ସଭା ମଝର ଦର୍ଶନ ଧରି ବସୁ ଜନେ ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆ ନାମ ମୋହର ଗ୍ରାମର କି? ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ନା କହିବି ସାର୍ ଅସଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ତୁ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ନା ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆ ବୋଲି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ କ'ଣ? ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଠକିବି। ସାର୍ ସାର୍ ନାମ ସନ୍ତୋଷ ମଗା ଶାଶୀ ପଦର ଅଟଇ ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆ କାଶିନୀ ପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନା ମୋର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଛମଉଜାର ଅଟଇ ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳୁ ବାପ ଅଜାମର କରୁଥିଲେ ଚାକିର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବନାମ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଚୌକିଦାର ମୁଇ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଇ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଥାର୍କା ସଫିସର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କ'ଣ ଭଲ ଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଥିଲେ ସାର୍ ହଁ, ପୁରା ବଢିଆ। କେମିତି କେମିତି କୋପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁନି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆମର ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଆସୁ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ବେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ଲାଣ୍ଠିନି କାନ୍ଧେ ଗରମ ବାଡ଼ି ରାତ୍ରି ରହି ଉଜାଗର ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପ୍ରହରା ଦେଇ ରାତର ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପ୍ରହରା ଦେଇ ରାତର ଆଜ୍ଞା ରାତି ଧରିବାକୁ ଚୋର ଚୋର ତ ନାଇଁ ପାଏ 2 ନମ୍ବର ବେପାରୀ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାବୁଡ଼ର 5-25 ମଦ ଖିଆ ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ବୃତ୍ତି ମୋର ମୁଇ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ପରେ ସଚଟ କାରବାର ଲାଲଚିନି ଲଗା ହବ ଆଗ ପଟେ ଦେଖା ହବ ପଛ ପଟେ ପିଛା ହବ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ସାର୍? କାହିଁକି କ'ଣ କହିଲୁ 2 ନମ୍ବର ବେପାରୀ ଧରୁଛୁ 5-25 ଦେଲେ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଯେ ମାରୁଛି ସାରେ 5-25 ମାରୁଛି କେତେ 5-25 ମାରୁଛି ଦେଖିବି ଆମେ ଶୁଣେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ବେ
एते ढकमक करूछ काहींकि कहू थानार सिपाही आपनर फिरि जा तोर पुछे ड्यूटी होमती बे हमर एठी टांस पकालो आउ फेरिया थाना जाऊनु जाऊ चाहिए आउ ट्रांस पकाती सर पेन पड़ी गला सर एते डकमक करूछ काहींकि केहू थानार सिपाही नुआ कमिशनर नुआ रे आसीचे तार थाने देवी झपाई लोकକୁ ଡରାଇ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଥିବା ସବୁ ସତ ଦେବି କହି ସେଠୁ ଚାକିରି ଖାଇବେ ସେହି ସେଠୁ ଗାଣ୍ଡି बधाने ये सोला चाकरी खाइयो सिए हमरो माइक नानो रखियो ये हां अब हम तो चाकरी खाइला हम कोन करू हम जिबु कंदर खटिया दउ हेटी ଯିବେ କାକା ଯୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯିବେ सोला गोटे माइक न संभाଳି पारछु नै के जणी हम 4-5 जनकर माइक न केते संभाळू रे हां हमरो चाकरी खाइबा हम तो 4-5 କାଇଁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ କଣ ସମାନ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି ନା समस्त जीव ना ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ଭଳିଆ କର୍ମ କଲେ ଯିବ अबे तू एठी की कोन पाई आसीछु कोन पाई फोन करी डके डक कहबे ना सब पकला आसीछु परा ଆଜ୍ଞା भाई एठी कोन होइची आसीछु आको किछि कहो न कहि के तू सेठी याड शेयर कोन कानी मारछु ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ବିଷୟ ବାବୁ ତ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ବଡ଼ ସାରେ ଫୋନ କହିଲେ ସେ କଥା ତ କହିଦବୁ कोन भितरे पुसुर पास रहउछु बे ସାର୍ ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ କହିବି ସାର୍ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ पडुची उठुची खाने पूरा कोन करो किए रे हम सुची ଆମର ଉପରେ ଖାତା ପଡ଼ି ଯାଉ ତମର ହତାଲା साला ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ हां कहलु ମାଇ କୁଇ ଦିନା ଚଢିଆ ତ୍ରେ ବିଶେ ଯୁଆ ଗ୍ୟା ସିଡୁ ନାଲା ଟିକେ ରହ ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷା ଏଇଟା ଏଟା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଆଜ୍ଞା କୁଇ ଭାଷା କନ୍ଧମାଳ କୁଇ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆକୁ ମାରି ଯା ମାଇ କୁଇ ଦିନା ଚଢିଆ ତ୍ରେ ବିଶେ ଯୁଆ ଗ୍ୟା ସିଡୁ ନାଲା ନାଇ माने उंडरा कोई दिना नहीं ନାଇଁ ସାର୍ माई कोई दिना उंडरा कोई दिना नहीं ନାଇଁ ସାର୍ ମାଇ ମାଇ କୁଇ କୁଇ ଦିନା। ଦିନା उंडरा रे बोलनो थला तो ନାଇଁ ମାଇ କୁଇ ଦିନା ଚଢିଆ ତ୍ରେ ବିଶେ ଯୁଆ ଗ୍ୟା ସିଡୁ ନାଲା ନାଇ ताना सरू बड़ी पुना तेंजू आगा दिया तेंजू म्रानुड़ाई ताना सरू बड़ी पुना तेंजू आगा दिया तेंजू म्रानुड़ाई जीव सासे कोलो बोलाड़ाई जीव सासे पिंगा की जोड़ाई अबे पिंगा की जो माने कोन आया ए पिंगा की जो कोइलु मु लेखिली रिपोर्ट एटा कोन सेटा ପିଆଜ କି ପିଆଜ हम प्रसार मु भी भल से जानी पार नाही कोइलु किंती हां हां मने पड़ला एटा कोन उड़िया रे पूरा मने पड़ु नाही हां सर मूत्रद्वार ओ नाही सर मळद्वार नाही मळद्वार मोळो द्वारा मोळो द्वारा कोन जो तो कहबे कथा कोइ ठीक रे कोन से पट दे पूरा पवन पळैला पर आया पळेला से मरि गेला आया कोण 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 आया तार जीवन ये के जानी जो सब आया ये तो तेरी पहले की जानी जो कहबी हां चढ़िया सीते छोरा माने डंडनी गीत के लहराई होली कथा बुध हां ये हमरो चंद्रशेखर हां मां जानु डाकिला रो आवर की होसी ତାପରେ ସେ ଉମାକାନ୍ତ ବି ଜାଣିଥିବ उमाकांत ରାଧାକାନ୍ତ ଜାଣିଥିବ राधाकांत तापरे से मुंजिया ହଁ ହଁ ओई जो कोनसो मुंजी ना कोन कि मुंजी गुटे मुंजिया बोली कहउछंती मुंजिया आज्ञा अच्छा अच्छा से मुंजिया कुआडे रबो भाई से मुंजिया कुआ गवानो तापर देख तो खाली कहि दउछ आज्ञा मुंजिया कुठे अछु कि रे कुआडे कोई कोला मत्ती किसे पड़ी थसी
ଘାଟଟା ଲାଗି ହଁ चढ़िया सातरी के सुगा जाने डंडनी गीत गेलाड़े चंद्रशेखर आज्ञा प्राण माने जो 500 गाती जानाई ओली के ताबू तो प्राण माने जो 1000 गाती जानाई निज भाई ना प्राण माने जो 700 गाती जानाई तांगे इना बेंजी जादी पुलिसी बाबुड़े गुले काता पूजा माई ये 700 बोरा 700 ये बोधे मंगलवार जाइए आलू धरी की सियाड़ मार दे कोले आईती अरे छाटिया आज्ञा जहाँ रिपोर्ट देलु तोर रिपोर्ट लेखा हला आज्ञा कानु कुंभ भाବରେ लेखा हला हला हां सर बड़ बाबू आसीए फोन एसडीपी आसीए आज्ञा हला एसडीपी सर फोन करथिले चका पंक्चर हो जाइला तो आज्ञा फाटन करके आसीए हला आ कोन करिया कि कोन कर जाओ कोन विषय वस्तु कोन जानि के टिके ତମେ ମୋର ମାରି ଦଉଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି अरे छाटिया आज्ञा हमरो वर्तमान रे पुत्र बोला हमर सुभद्रा योजना आज्ञा आगुर जिला कोन इसको कटिंग माइटिंग मीटिंग आज्ञा ये जो मौत बसना कोई बस से बस रे सब भेनिटी झुलेकी करले कोटी को भुवनेश्वर राली करिया हला सुभद्रा योजना केमिति आकार दिए हला केमिति हां ଏ ଯୋଉ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ आज्ञा ଆମ ସରକାର आरंभ करा हां सर सुभद्रा जननी घेन मदयिनी नीलाचल निवासिनी सुभद्रा जननी घेन मदयिनी नीलाचल निवासिनी कला ठाकुरଙ୍କ अति अड़ियल बलभद्रଙ୍କ भौणी परसक धरे रथ जातरारे बेनी भाई संगे पुणी भगत गणଙ୍କୁ दर्शन दियो भगत गणଙ୍କୁ दर्शन दियो महिला भक्तକୁ घेनी तब चरणे मोर दईनी घेन निवेदन मात निवेदन घेन मो जननी तब चरणे मोर दई दयामयी गो शुणिबे मा भौणी शुण शुण मोर मा भौणी गो सुभद्रा योजना बाणी शुण शुण मोर मा भौणी गो सुभद्रा योजना बाणी शुण शुण मोर मा भौणी गो सुभद्रा योजना बाणी मोदी सरकार ओडिशा मार अटे डबल इंजिन निर्वाचन बेले कथा देइथिले कथा देई कथा रखिले मा भौणी को सुभद्रा योजना मध्यरे सामिल कले सर्वनिम्न बयस 21 मा बयस 1000 होइछि सर्वनिम्न बयस 21 मा बयस 1000 होइछि आम अंगनवाड़ी रखिण सजाड़ी सुभद्रा फर्म बांटुछि फर्म आवेदन कले मा थरकु 5000 मिलुछि ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କହିଲୁ आज्ञा ଗରମ ଇଞ୍ଜିନ ଥଣ୍ଡା ଇଞ୍ଜିନ एटा डबल आज्ञा मिक्सी ଗରମ ବି ଥଣ୍ଡା ठंडा भी होबो गरम भी होबो ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ आज्ञा हार्ड गया आज्ञा
ଗାଇଡଲାଇନ କଣ गाइडलाइन सर हो सर कହୁଛି सुभद्रा गाइडलाइन सुन है सुजने 21 रु 60 सुभद्रा गाइडलाइन सुन है सुजने 21 रु 60 मधुरे जहार बयस होइछि सुभद्रा योजना पाए हेउ अंगनबाड़ी हेउ आशा दीदी भरोसारे छंती मोदी सुभद्रा योजना सभी को मिलिब बयस होइछि जदि पासबुक के आधार कार्ड तथ्य सर्विस जे निर्भुल सठिक मात्रा पूरण करिन सेवा केन्द्र आवेदन माँ भौणी को सुभद्रा मिलिब कहिछंती प्रशासन मुई छाटी आज्ञा माँ हाथ मुठा हेला टाण ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପରା ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ପାଇଲେ କିଏ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री उपस्थापना करिले प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री उपस्थापना करिले माँ भौणी को भरोसा देइन खाता को टंका छाड़िले प्रथम किस्ती रे 5,000 दे बरस को 2 थर राखी पूर्णिमा महिला दिवस देवे नुआ सरकार कोटी कोटी जे महिला पुनः हेला आशा आकांक्षार ब्यांक जे गहल महिला प्रबल भीड़ जे सेवा केन्द्र मुई छाटी आज्ञा गुटे माड को 5,000 ଦେବି 5,000 खाता कथा कहली आज्ञा आधार कार्ड धरिकी जिबे जनसेवा केन्द्र को आधार कार्ड उदा हेते सुटेकी धरिकी जिबे आज्ञा वर्षार भिजाई छथि कि आधार कार्ड खाली सुटेइबो हला आधार कार्ड सुटेइबो देखियो हेले आधार कार्ड धरिकी डायरेक्ट जनसेवा केन्द्र को जीवो आधार कार्ड धरिकी जीवो है प्रधान हां हां खाता रे जीवो पैसा हला सेठ सर हमर प्रथम किस्ती गला राखी पूर्णिमा द्वितीय किस्ती हमर पूरा महिला दिवस पुणी केबे सेटा सफा दिवस तो को नाम जानि नै महिला दिवस ओ सर सेटा भी कोइ सर महिला दिवस केते तारीख रे हां सर हां महिला दिवस तो तारीख आया मार्च मास 8 तारीख दिन जे अटे महिला दिवस मार्च मास 8 तारीख दिन जे अटे महिला दिवस द्वितीय किस्तीर टंका आसी गला सुभद्रा 18 हस दुखर कथा जे 1 लाख मां सामिली होई नाहंती कागज पत्र रे तालमेल सूत्रे भूल भाल करिछंती काहार तो खाता चालू नाही ताकू सजाड़ी बार दे पाई अप्रिल 1 रु आरंभ होइछि घर घर सर्वे होई सुन सुजने सबु महिला पाइबा पाई
ହେଇଛି कार खाता चालू नहीं कार केवाईसी अपडेट नहीं चालू नहीं से जाक सब जाक आम सरकार हाथ में रिपोर्ट अच्छी से माने से लिस्ट धरिकी डोर टू डोर प्रत्येक घर से माने जो महिला माने पाई नांती से मानको धरिकी आमर अप्रैल 1 तारिख ठू आरंभ होइछि आसे आगे हमर पंचायत स्टाफ आगे आगे तीस तारीख रे आवेदन हेला शेष जो माँ माने पाई नाहांती गो सर्वे कार्य जे विष 5 वर्ष को 50,000 आर्थिक सुविधा पाई धंदा मूल करे मूल पाठी करी कुटुंब पोषिबा पाई धन्य धन्य सरकार बोली माँ माने दियो हुड़हुड़ी गीतरे कश्यप मारी बणी सरकारी बीड़ा धरी तुही छाटिया आज्ञा साहा हईबे गौरी से पुत्र नहीं पुत्र है यहाँ हेलो अच्छा जा अच्छा 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 नमस्कार जा हाँ जा अच्छा आप ड्यूटी रखे हाँ जा संतोष जा हाँ रही हाँ रही पार्टी आसी बड़ आसी कौन कथा है सर मैं बुझी पारली बड़ बाबू आसी बा में इंग्लिश रे कथा तू कोन जानि आई लोकेशन टा कोटा आउ केमिति मर्डर हेची वो एरिया दाउची हला सेड सब इन्वेस्टिगेशन करितन तो सर ग्राम रखी जा कोइला सर सेड अरे ग्राम रखी सर आसिलो लोकेशन कोटा को एरिया रे मर्डर हेची लोक माने समस्त अछंती सर इथे अरे बुझी पारुनो कोन कोन सर कोन कोउची बड़ सार सम्मान हमें बुझी पारुनो लोकेशन कोटा को एरिया रे मर्डर हेची सेंति कोइला सेटा पट्टा तका ना जंगल जमी पूरा छी एटा सब इन्वेस्टिगेशन करी तो जंगल जाकर गुटे घर अछि आगे बुझिली जंगल भितरे सर जमी हां यार इन्वेस्टिगेशन करछि तो हां सर ग्राम रखी जा कोइला सर हमें ग्राम रखी आज्ञा सब डिटेल्स कोइ तो सेटा तो मु लोकेशन जानमी नै आज्ञा अरे सीधा जंगल हेची कहि दे जंगल भितरे गोटे जमी घास उठिची सहीरे चढ़िया मरजुर कहि दे अधारे हम बुझी पारनो ओ जंगल रे मर्डर हेची से कथा मु सार मान को कोइ छै डिटेल्स सब तो सब कोइ छै आ केमिति मोला हां सब कोइ छै सार मान को पचारते से माने कहबे देखि छथि से माने पड़ी जा सर मुझ चिनी ना कोन पड़ी सब गांडीर चमड़ा उत्तर दे अच्छा ग्रामर पेटला आखि सुनियो सेटा आज्ञा माई कोइ दिना पड़ो तो सर এটা কোন ও মাই কই দেনা ত্রেডিশন जो आबा बांडू नला हा নাই सर ओहो बाने सर सी सईदा ও সিন্ধু নলা হা নাই ଆଉ এটা কোন দুসলা ও টনাস পকাল পূজা তেন কোন এটা লেখা হলা বুঝি পারলি তো ও টানা সের পুনা তেন দিয়া তেন जो म्रान डाई
जेउ सासे कोलो बोलो डाई एमती रिपोर्ट ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ନା सेकंड लाइन ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲା जेउ सासे कोलो बोलो डाई जेउ सासे पिंगा गिचो डाई बोलो बोलो पिंगा की जोड़ाई ए किछि बुझा पडुनी रे मोर हां ओडिया के कहनु कोन कहबे आज्ञा जहाँ कहले माने अरे मु बुझुची ସାର୍ डिटेल सब ଆଜ୍ଞା सारी दिन हेलाडी मरिची हरा होला सेंस यस ସାର୍ शेखर 500 देला में गांडी मारी के ताको धरि पळेलु बुद्ध है पटे बसती से पटे नुचिक बइची से सत्त गोटा कोइला कोन अलगा टाइप रे कोन मरिची बोले कोइला बे अरे सब मुखर गरम करी की सब रिपोर्ट आई भूल गई थी रिपोर्ट मु ठीक देइछ आज्ञा सार माने कोन कोन कथा होथिले चंद्रशेखर सहित मु देखिछि चंद्रशेखर तब पचारली हला ए एरिया मर्डर ହେଇची ताको विटनेस रखिबी मो ता कोन करिवि ताको ता पर देखि हैला तमे माने तू मजा भरन 4 दिन हेलाणी तो हेलाणी मर्डरटा ओ जो हमरो चंद्रशेखर आज्ञा कहले सेटा कहली ओ उड़िया को कोंतो बनावे ताको राइटिंग करो माननीय श्रीजुत फिरिंगिया थाना भारप्राप्त अधिकारी मु एसटीपी पर आसुनी पुलानी आसुनी मते देखि कोइनु ना सॉरी सर माननीय श्रीजुत फिरिंगिया थाना भारप्राप्त अधिकारी महोदय समीपे सुहे आपण घेन तुमर गुहारी महोदय समीपे सुहे आपण घेन तुमर गुहारी विषय होइछि एक मरण महाशय एहा हे कारण केउराल जनु चढ़ाया आसिन गंधिबा श्रीपति चढ़ी गलाणी जे दुर्गंध आसे बाहारी मुही छातिया आज्ञा शीघ्र करंतु इनक्वारी लेखन सर चढ़ेयार फास पक्षी मरा फास जन्म ठारू हरणी शिव पक्षी मारी बंच बोली छुआ सारी कपत मयूरी पक्षी राजहंस आदि चारी दूतर पोषण करी आज्ञा साहा मोहर गौरी शिवकर आज्ञा अवज्ञा करते शिव कपभर हेले अष्टकूल नाग देवଙ୍କୁ ଧରି ନ ଚଢ଼େୟାକୁ ବିନାଶିଲେ ଦକ୍ଷ ବକୁଳିନ ସାପୁଆ ରୂପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କରେ ଚଢ଼େୟା ବୀରକୁ ନାଶିଲେ ପ୍ରାଣରେ ମୋଲା ସେ ଅହଙ୍ଗ କରେ ଆଜ୍ଞା ଏହି କରିକ ଘଟଣ ଘଟି ଅଛି ଚଢ଼େୟା ମରଣ ଭିତରେ କଶ୍ୟପ ଖମାରି କହିଲେ ସଦା ଶିବ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ अरे काम ठीक ସାର୍ एडा रिपोर्ट का ठीक तो ଠିକ ଆଜ୍ଞା ओके ओके अरे ठीक अछि एडा ने डायरेक्ट व्यवस्थित होबो ଆଜ୍ଞା तापरे आउथरे तारो साइंटिफिक टेस्ट होबो एमटी मोला कोन कोला हैला एडा दिलो तो मेरे करछो ଆଜ୍ଞା पिला छुआ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ओटे ଆଜ୍ଞା कोन झियो रे ଝିଅ ସାର୍ झियो ଆଜ୍ଞା पडुची ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛି କି ହଁ ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରି +3 ଏବେ ଫାଇନାଲ ଉପରେ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ହେଇଯିବ ଆଉ
ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ପାସ୍ করে ଅଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନା ସତ କହୁଛ ତ ସାର୍ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି କଣ ହବ ହଁ ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ଆଲୋ ଝିଅ ଆନରେ ଝିଅ ଛାଇ ଛନକି ଲୋକ ଖାରୁ ଡଙ୍କର ଫୁଲ ଆନର ଝିଅ ଛାଇ ଛନକି ଲୋକ ଖାରୁ ଡଙ୍କର ଫୁଲ ବଡ଼ ବାବୁ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧନ କରିବେ ଟିକିଏ ଗେଲ ଆନର ଝିଅ ଛାଇ ଛନକି ଲୋକ ଖାରୁ ଡଙ୍କର ଫୁଲ ଝିଅ ପରା ସୁନ୍ଦର ମତି ଗରାଇଜ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ପରା ସୁନ୍ଦର ମତି ଗରାଇଜ ଭିତରେ ନାହିଁ ଦିନକୁ 6ଟା ଅତର ମାଗୁଛି ତା ଲାଗି ଆଣୁଛେ ମୁଇଁ ମୋ ଝିଅ ଗୋବାରେ ଗଜର ମାନ ଦିଶୁଛି କେଡ଼େ ଡହୁଲ ଇ ଗାଁର ଭେଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ଦେଖି ହୋଇବେ ସର୍ବେ ପାଗଳ ଆନନ୍ଦ ଝିଅ ଛାଇ ଛନକି ଲୋକ ଖାରୁ ଡଙ୍କର ଫୁଲ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଆସୁଛି ଗୋ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୋ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଆସୁଛି କଲେଜ ଫେରନ୍ତା ଝିଅ ନିଆ ଗରେ ଗିଅ ଗନିଆ ଗରେ ଗିଅ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଝିଅ କଲେଜ ପଢନ୍ତା ଝିଅ ନିଆ ଗରେ କି ଘିଅ ଗନିଆ ଗରେ କି ଘିଅ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ି କରି ମା ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ି କରି ଧାଇଁ ଆସିଛି କେଡ଼େ ମଜାରେ ଆସୁଛି ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ବା ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଡକାଇଛନ୍ତି ତୋର ପାଇଁ ହେଲେ ଝିଅ ତମ ନାଁଟା କହିଲନି ନାଁଟା ସୁଇଟି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ବିୟୁଟି ନାମ ଭଲ ଭଲ ଲତା ପାଦରେ ନାରିୟଳ କାନ ପାଦରେ ନାରିୟଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଡକିଲି ସଦା ପାଉଛି ଗଜରେ ମଜାରେ ଆସୁଛି ମାଲ କଣ ଶୁନେ ବୋର୍ଡ କାନଡ଼ି ଖରା
ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆମର ଇଏ କପଡ଼ା ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କପଡ଼ା ପଡେ ତ କେମିତି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲେ ହବ ନାଇଁ ବାପା ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ପ୍ରିୟା ଏମେ ଏଟା ସିକୁରୁଟା ବେଗ ନମସ୍କାର କିଏ କିଆଣି ଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ ଦିଆଦି କରେନି ନଈର ଚକା ପଥର ବାପା ନଈର ଚକା ପଥର ବାହା ପାଇଁ ହେଲି ବତର ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା କର ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା କର ମୁଁ କହୁଛି ଗ ମୁଁ କହୁଛି ଗ ତୋର ପାଇଁ ଡକା ହେଲା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପାଠ ସାଠ ଦୂରରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା କଣ ସରିଯାଉଛି ଆଗ ଚାକିରି ଫାକିରି ହଉ ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ এইটা বসে দেখুন আমি যত্র দেখি যাଉଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ଦେଖା ମୁଁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଜାଣେ ସୁଦୟ କରିବେ ହର ବାପା ସୁଦୟ କରିବେ ହର ମୋ ପାଇଁ ବୁଝିବେ ବର ବାପା ବୁଝିବେ ବର ମୁଁ କହୁଛି ଗ ମୁଁ କହୁଛି ଗ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ଫୁଲବାଣୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆଇଲେ ଆଉ କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀ ସାହି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଡକାଇଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ହେଲେ ଶୁଣ 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 ହେଲେ ସାର୍ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପୁରାଉନି ଯାହା ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯେମିତି ଭଲ ଭାତରେ ବସିଲା ମାଛି ବାପା ଭାତରେ ବସିଲା ମାଛି ଗୋପା ଭାତରେ ବସିଲା ମାଛି ଇ ବାବୁ ଟିକେ କଳା ହେଇଛି ইয়ার কিন্তু କିଛି ମୁଇଁ ଆଉଛେ ଗ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଗ କିଛି ନା ବାପା ଗ୍ଲାସ ରେ ପିଲି ପାଣି ଗো ବାପା ଗ୍ଲାସ ରେ ପିଲି ପାଣି ମତେ ଦେଖି କରି ବାବୁ ପରେ ଭୁଲି ଗଲାଣି ମୁଇଁ ଆଉଛେ ଗ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚେନ୍ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଥାଳିରେ ଖାଇଲି ଭାତ ବାପା ଥାଳିରେ ଖାଇଲି ଭାତ ଗବା ଥାଳିରେ ଖାଇଲି ଭାତ ମୋ ପଛରେ ଆଇବୁ ବାବୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ମାରିବି ଲାତ
କାଣ୍ଡିରେ ମାରିବିଲା ତ ମୁଇଁ ଆଉଛେ ଗ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ମାରିବି। ହଁ ଦେଖାଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କହୁଛି ପୁରା ସିଏ ମାରିବ ତମେ ଆଗ ଦେଖ ବେଙ୍ଗେଇକି ଦେଖ ଝିଅ ଆଗ ମାରୁ ତାପରେ ତମେ ମାରିଛ କି ମୁଁ ବେଙ୍ଗେଇକି ରୁହ ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଅ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ଟିକେ କାଠେଇ ଯିବ ଟିକେ ମାରିଲ ଝିଅ କଣା କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଝିଅ ଯାହା କହିଲା ବାହା ହବାକୁ ଆସିଛ ନା ଝିଅ ତମକୁ ମାରିବା କଥା ନା ଏଇଟା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲା ପୁଣି ଅଣ୍ଡ୍ରାମ କରୁଛୁ ଏଇଠି ହଁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦି ଜଣଟା ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଦେଖେଇବା କଥା ତ ମାରିବା କଥା ତ ଠେଙ୍ଗିଣି ହାତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ମତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘୋର ଝିଅ ତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫିଟିଂ ଅଛନ୍ତି ହଁ ପଦେ ପଦେ ଗୀତେ ଗାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା 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 ତମେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଉ ଫେରି ସିଏ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପଦେ ଗାଅ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା କି ଗୀତ ପଦେ ଗାଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପଦା ପୁଲିସ ଚାକିରି ଆର୍ମି ଚାକିରି সজনী কে কাଣା হই গলা সজনী কে কাଣା হই গলা ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ନେଇଥାନ୍ତୁ ସାଥିରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଓଲ୍ଡ ଚାକିରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲରେ ଫିରିଙ୍ଗାରେ ଭଲ କାମ କରିଥିବାର ଆପଣ ସେଇଠି କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ମଦ ଏଇଟା ଭଲ ମଦ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହଁ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ହେଲା ଆଜି ସଭାଟି ଦିଶୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏହି ସଭା ମଧୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ସଭା ଜନକ ପୟର ନୁହେଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ମୂରୁଖ ଅଟଇ ନ ଜାଣଇ ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର କୃପାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଧାଇ ଏଠି କରୁଛି ସମାପ୍ତ ମା ଭଉଣୀକୁ ମରଳି ବାପା ଭାଇକୁ କରେ ଅଦଳି ହରିବନ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ତାନେ ଦେଇ କର ତାଳି ମୁହିଁ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେଲି ଭାଇ ଜଣେ ମରି ଯାଇଛି ଭାଇନା ତାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଆପଣ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ଭାଇନା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତମେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛ ହଁ ରାଜଗୁଣିଆ ମୁଣି ସୁଜନେ ଆସିଅଛି ଦୂର ଦେଶରୁ ଧାଇଁ ସୁଜନେ ରାଜଗୁଣିଆ ମୁହିଁ ସୁଜାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ମେଲାଣି ଦେବ ହେ ମେଲାଣି ଦେବ ତାହା ଦେବ ପାଇଁ
ହେଇଥିଲା ମତେ ତ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଛି ଜ୍ୱର ମତେ ବି ଜ୍ୱର ରାତି ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଭାଇନା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଲି କି ନାଇଁ ଶନିପାତ ଜ୍ୱର ଅଛି କଣ ଔଷଧ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିପାତ ଜ୍ୱର ଯାହାକୁ ହେବ ହେ ଯାହାକୁ ହେବ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବ ସୁଜନେ ମଲୁ ଭଲ ହୋଇବ କାଶ କାଶ ସବୁ ଜାଣିଛ କି ଟୁଟୁ ଖାସ ବି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଟୁଟୁ ଖାସ ପେଟ ସୁଧୁମା ହେଲେ ତ ସୁଧୁମା ପେଟ ବଥା କୁମୁଡ଼ି ମୁହା ଭାଇନା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବି ବଥା ହଉଛି ତାର ଆଣ୍ଠ ଜୋର ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାଥ କଣ ଔଷଧ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଯାହାକୁ ହେବ ହେ ଯାହାକୁ ହେବ ମାରୁସି ଦାଢ଼ରେ ଚାଞ୍ଚିଣ ଦେବ ସୁଜନେ ମନୁ ଭଲ ହୋଇବ ଟିକେ ଜୀବନ ଅଛି ଭାଇନା ତା ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଲେ କି ଭାଇନା ମହାଗୁଣି ଯେ ହୋଇଲେ ମଲୁର ହସ୍ତ ଦେଖିଲେ ନଦୀ କୁନିଅ ବହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ଚଢ଼ି ଗଲେ ବେନି ଜନ ନାଚ ପୁଣି ଘରକୁ ସେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ସେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ବେନି ଜନ ଅନୁଜ ଭାଇନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭଲ ଗୁଣିଆଟେ ବୋଲିକି ଭାଇନା ଏହା ଟିକେ ଝାଡ଼କୁ ଫାଡ଼କୁ ପକେଇ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତମ ଦାଢି ତ କଟିଂ କହୁଛି ଭାଇନା ଗୁଣିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ଆଉ ଭାଇନା ହସନି ତାକୁ ଉଠ ଶୀଘ୍ର ବସଲା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ହେଲେ ସାତ ଭୁଆଣି ହଁ ତାପରେ ଲୋଡ଼ ବଡ଼ ହଁ। ପେଟରେ ବଡ଼ ହଁ। ଆଇଲା ଗୁଣିଆ ଭାଙ୍ଗଲା ରେ ଚଲେନି ଭଇତରାନେ ଛା